कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, अब देखिए मरकरी अपना घर बदल रहा है। 30 अगस्त को मिड सितंबर तक ये ल्यू में चलेगा। तो मरकरी जो कि तमाम सैयारों का शहजादा भी है, आपकी बोलचाल, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी जहानत, आपके फैसले, आपके ट्रैवल, आपके ताल्लुकात, सब चीजें मरकरी के साथ जुड़ी होती हैं। मरकरी आपकी सिक्स्थ सेंस है, मरकरी आपकी डेली रूटीन है। अब मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और हम इस वीडियो में सिर्फ मरकरी की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। अब देखिए, हर सैयारे की अलग से एनर्जी होती है। वो किस हाउस में, किस एंगल पर है, किसके साथ कंजंक्शन बना रहा है, तो हर चीज के मानी बदलते जाते हैं। तो अब हम सिर्फ मरकरी की ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। बहुत सी नई चीजें होंगी, आगे चलकर हम इस पर भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। कैप्रिकॉर्नियंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रही है क्योंकि मरकरी आपके 8वें घर में आ जाएगा और 8वां घर जायचे का अच्छा घर नहीं माना जाता। तो इस ड्यूरेशन में कुछ मामलात में आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा, खास तौर पर अगर आपको स्किन एलर्जी जैसा कोई मसला रहता है, या आपको मसल पेन रहता है, या आपको नर्वस सिस्टम का कोई भी इशू है, जैसे आसाबी कोई मसला है, तो आपको अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको फ्लू रह सकता है, नज़ला जुकाम खांसी हो सकता है। इसके अलावा दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि आपने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त मोहतात रहना है। मोटर बाइक चलाते हैं तो बहुत मोहतात ड्राइव कीजिएगा। और दूसरी तरफ अब आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज्यादा हो सकती हैं, या फिर आपका कुछ ऐसे मामलात की तरफ रुझान बढ़ सकता है जिन्हें हम खुफिया कह सकते हैं। आप दूसरों की तहकीक कर सकते हैं, या अपने बारे में आप लोग अपनी रिसर्च कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी का सहारा ले सकते हैं और ऐसी रिसर्चेस के लिए, अपने बारे में तहकीक करने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अब आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं वहाँ पर कुछ दूरियां हो सकती हैं, कुछ गलत फहमियां भी हो सकती हैं, या फिर काम की जगह पर वर्कलोड बढ़ेगा और वर्कलोड की वजह से आपका स्ट्रेस भी ज़्यादा हो सकता है। अब चूंकि मरकरी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, ये हमारी डेली लाइफ का प्लेनेट है। हमारी सोच समझ, हमारी बातें, हमारे ताल्लुकात, हमारी सेंसेस, ये तमाम चीजें मरकरी से देखी जाती हैं। अब ये तो एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कि मरकरी या बाकी प्लैनेट्स आपकी जिंदगी पर कैसे असरअंदाज होंगे, आपकी आने वाली जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, अच्छे टाइम कब आएंगे या बुरे टाइम हैं तो वो कब खत्म होंगे, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, हम आपको आपकी डिटेल रीडिंग दे देंगे। दुआ है अल्लाह आपके लिए आसानियां लेकर आए, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे और उन परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। सलामत रहें और वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस, अब मरकरी जो कि तमाम सैयारों का शहजादा भी है, ये आपको कहीं ना कहीं टेस्ट करने आ रहा है, क्योंकि मरकरी ट्रांजिट हो रहा है 30 अगस्त को और मिड सितंबर तक मरकरी ल्यू हाउस में चलेगा। तो यहां पर यह देखना बहुत जरूरी है कि मरकरी आपके जायचे में कहां पर बैठा है, उसकी एनर्जीज कैसी हैं, कमजोर है, ताकतवर है, दशा किसकी चल रही है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ मरकरी की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। अगर तो आपके जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए कुछ बड़े फायदे लेकर आएगा, जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की ट्रांजिट की। एक्वेरियंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रही है क्योंकि मरकरी अपना घर तब्दील कर रहा है
اور آپ کے 7th ہاؤس میں آ جائے گا۔ تو خاص طور پر یہ وقت آپ کی شادی شدہ زندگی کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت ہو جائے گا، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، اختلافات تھے تو وہ ختم ہو جائیں گے، بلکہ اب ان لوگوں کا رشتہ بھی بہتر ہوگا کہ جن کی شادی شدہ زندگی خاتمے تک پہنچ چکی تھی، تو اب وہ دوبارہ سے اپنے رشتوں میں بہتری دیکھیں گے، قربت دیکھیں گے، رشتوں کو دوبارہ سے آپ لوگ مضبوط بنا سکیں گے۔ اور اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو محبت کے رشتوں کو شادی کی شکل دینے کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا ہے۔ آپ شادی کی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور ہاں، وہ تمام شادی شدہ جوڑے جو بے اولاد ہیں، ان کے لیے بھی اب خوشی کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب آپ کو اولاد کی خوشی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کام کی جگہ پر آپ کی پرفارمنس اچھی رہے گی، آپ کے سینئرز، آپ کے باسز بھی آپ سے خوش رہیں گے۔ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں، تو اب آپ کے نئے تعلقات بنیں گے۔ آپ کو اپنے کاروبار میں کچھ نئی تبدیلیاں کرنی چاہیے، نئی چینجز لے کر آنی چاہیے، اور یہ نئی چینجز آپ کے لیے بہت اچھی رہیں گی۔ آپ کے پرسنل ریلیشنز بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اب چونکہ مرکری ایک انتہائی امپورٹنٹ پلینٹ ہے، یہ ہماری ڈیلی لائف کا پلینٹ ہے، ہماری سوچ سمجھ، ہماری باتیں، ہمارے تعلقات، ہماری سینسز، یہ تمام چیزیں مرکری سے دیکھی جاتی ہیں۔ اور مرکری آج لیو میں ٹرانزٹ ہوا ہے۔ اب یہ تو ایک جنرل ریڈنگ ہے، اور اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ مرکری یا باقی پلینٹس آپ کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوں گے، آپ کی آنے والی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، اچھے ٹائم کب آئیں گے یا برے ٹائم ہیں تو وہ کب ختم ہوں گے، اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے۔ دعا ہے اللہ آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں ختم کر دے، اور ان پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ سلامت رہیں، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پائسس، برج حوت۔ پائسینس، اب مرکری اپنا گھر بدل رہا ہے۔ مرکری بہت امپورٹنٹ پلینٹ ہے۔ مرکری آپ کی سوچ ہے، آپ کے تعلقات ہیں، آپ کے کنیکشنز ہیں، ٹریول ہے، آپ کی ڈیلی روٹین ہے، آپ کی سینسز کا پلینٹ ہے۔ تو مرکری کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ڈیلی روٹین میں جو بھی کام کر رہے ہیں، جو مل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو آپ فیصلے کر رہے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں مرکری کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ اور مرکری 30 اگست کو لیو میں ٹرانزٹ ہوگا، تو آپ کے لیو ہاؤس میں یہ ٹریول کرے گا مڈ سپٹمبر تک۔ اب دیکھیے بیچ میں چاند گرہن بھی ہے 7 سپٹمبر کو، اس پر ہم الگ سے بات کریں گے۔ تو یہ جو ٹائم ہے، یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کے اپنے ذائچے میں بھی مرکری کی پوزیشن کیا ہے۔ یہ سمجھیے کہ ہر پلینٹ کی الگ سے ایک انرجی ہوتی ہے۔ ہر پلینٹ آپ کا پورا ہاروسکوپ یا آپ کا ذائچہ نہیں ہوتا۔ ہر پلینٹ آپ کے زندگی کے ایک سیکٹر کو ریپریزنٹ کرتا ہے، وہ بھی آپ کے کس ہاؤس میں کس اینگل پر ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھ کے ہی ہاروسکوپ سننا ہوگا۔ تو اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ مرکری کی ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے کیسے رزلٹ لے کر آئے گی۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ پائسینس، مرکری آپ کے 6th ہاؤس میں آ جائے گا۔ مرکری آپ کی سوچ، آپ کی ذہانت، آپ کی کیلکولیشنز، آپ کی کریٹیو ابیلٹیز، آپ کی سینسز کا پلینٹ ہے، اور یہ پلینٹ ٹرانزٹ ہو رہا ہے آپ کے 6th ہاؤس میں۔ اب چھٹا گھر ذائچے کا اچھا گھر نہیں مانا جاتا، لیکن اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کا کمپٹیشن بڑھے گا، اختلافات بڑھ سکتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک جوش جذبہ بھی رہے گا۔ آپ لوگ اسی جوش جذبے کے تحت اپنے کاموں میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک کمپٹیشن کے ماحول میں ہیں، ایک مقابلے کی فضا کے اندر کام کرتے ہیں، تو آپ لوگ پہلے کی نسبت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ آپ کے مخالفین آپ کو کہیں نہ کہیں
नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके अंदर भी बहुत ताकत रहेगी। आप उनको पछाड़ते हुए आगे निकलेंगे। आपके मुखालिफिन जितने भी ताकतवर रहेंगे वो आपका सामना नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनका थाना कचहरी में कोई मामला चल रहा है, तो उनके लिए भी यह वक्त बेहतरी वाला वक्त रहेगा। आपका मौक़िफ़ बहुत अच्छा रहेगा। आपके मौक़िफ़ की तायीद की जाएगी तो आपके लिए कामयाबी के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपको ज़मीन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कोई भी नया कारोबार करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए रिसर्च कर लेनी चाहिए, लेकिन उस पर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा ये वक्त कर्ज लेने के लिए भी अच्छा नहीं है, कर्ज देने के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप कर्ज लेंगे या देंगे, दोनों सूरतों में आप फंस सकते हैं। और मोहब्बत के रिश्तों में गलत फहमियां भी हो सकती हैं। तो आप लोगों ने अपने रिश्तों को खुद बेहतर बनाना है। बाहर के लोगों की बातों में आकर अपने रिश्ते खराब नहीं करने। अब चूंकि मरकरी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, ये हमारी डेली लाइफ का प्लेनेट है। हमारी सोच समझ, हमारी बातें, हमारे ताल्लुकात, हमारी सेंसेस, ये तमाम चीजें मरकरी से देखी जाती हैं। अब ये तो एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कि मरकरी या बाकी प्लैनेट्स आपकी जिंदगी पर कैसे असरअंदाज होंगे, आपकी आने वाली जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, अच्छे टाइम कब आएंगे या बुरे टाइम हैं तो वो कब खत्म होंगे, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, हम आपको आपकी डिटेल रीडिंग दे देंगे। दुआ है अल्लाह आपके लिए आसानियां लेकर आए, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां खत्म कर दे और उन परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। सलामत रहें और वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।